Waangalizi watukufu mdunga matangazo ya URTC, assalamu alaikum. Harmu taarifa habari ya makatiano rilahiki wakala Suleimana Muhammad ni mahadisi ngaju wa shia jumu mkonti wa bavu wa hema wakala uendelea hunmuroni infumbili inu. Bwana wakala marahaba menji wajibu mparo wa hato siku wa leo unu uliujari hadithi wazima unishe maraya jumwezo watuelewa uhusu mkonti uendelea infumbili. Kabla simjarmwe mahadisi wazima na wakala Suleimana Muhammad ngarnelea na baadhi za madaza ya taarifa habari ubalo alejio la 2000 ni makamu rais wa handa wa ile jumba la mawakala deputy Maulana Sharif mkonti wa bavu wa mawakala mkonti kao ukawatanganya mawakala mbali na mbali wa habari Hindi na baadhi wa zinti za Afrika hao wazima wakatwalia namna ya ukana swarafa njema harmu majumba ya mawakala shawajau ushwabaha usoni mwao ubadiliana fikra jumwe namna ya kufanya hazi harmu majumba ya mawakala ya hao. Abdalla Mwanaswali hingu niko unjo wa maelezo. Ukata kifu ya 2000 omkonti wa hema wakala hadaraja ya bavu iho jumba la mawakala la hamdamba ikao ukaubali ya madda dompangishiho jumba la mawakala haruma swarafa njema doyeshilizi za ukaya omkonti unu uko shabaha shaubadilia na uzoevu patimanezi nti majirani haruma muendeleyo wakiabasa wa hile jumba la mawakala haruma ze hutuba ikao ndo zatekeleziwa haruma omkazokifu unu warenga mrongo wa sisindia juu yahe maendeleyo na swarafa njema ikao ngejo ruhusu ishangirie uwoni wa Komor haruma maendeleo ya hayo uhonda umahazizili na mengomiraru hama dehili ya zonesa rais wa daula azali ya Sumani hawendelea nize onzma za maendeleo dahari ikao ile jumba la mawakala lililo na jukumu hiyo onesa ukaya etabu ikao ndo yakaya Dumpuzo wahe rais wahe jumba la mawakala la Bushini no ujumbe wahe nti ya Seychelles. Oliho duarenga mrongo omukonti unu uka wa uto wa ama wajau wa urenga oliho leze mada ikao ondo zakaya. Oliho ndo mjimliso haini nti yuonesa ye maendeleo wahondana nayo ama wajau izo ikao ngizo zizingiri haruma ye maendeleo yahe majumba ya mawakala ya hao. Omkonti ukazakif haruma hawa ya furaha na boyaka ubiri watina tambu itsoka yonti. Sababu ya mkonti wa mawakala unu baadhi za masampanga wa siasa wa henti warehemwe fikra inu na waonesa zira aiza hao jumu mpangisho mkonti hamada unu wakawatanganya ntizinji za hebavu balza ya libara la Afrika. Narishilie Mustafa Saichek haruma unjo wa maelezo. Ho uliho meza wanasiasa miraia na zijua ho ndiani amonokaya zenogozinu zijando haupale wahe leda uso le experience ye fundishia wahe demokrasia parlement haukaya handa ninge ukaya evenement inu ikaba shabaha ukaya parlement ya hatu huwe haukaya tainu harmwe bahari Hindi tainu abasa ngiyo na jirma ya ukaya ionehe jili haneuka ngiyo ya bili inu ionesa tena tama ukaya ila institution wala wandu wapangawi ila parlement washindi wa vunzu ila mivurano ya hao wajionesa na jirma ya ukaya ngwa gabilio ndongo hamada zinu ki zamani ila ndongo njema pande wae sura ya upanga uliandila usoni demokrasi yararu amambo ukaya diplomasi ya parlement hajimla hayo yani ngendela harma omhuo wahe demokrasi wantiju hatu afikika ila ndongo njema itukuza oe ti inika oe maraia nafasi ya urambu wa banu kabanoe parlement baningyo na fursa ya hayo ya sate na bayo harmaye diplomasia henti
hamade namna rakadimu ramunesanizwe makatiani ngarnjia harmwe mahadisi baina hatu na wakala Suleimana Muhammad asuala la mwando rienshi harmwe mapita biravanu omundeleyo wa mkonti wa ntihumbili wa bavu wa hema wakala ye fikra yinu ija zabarindini matau wa ntizinji za hebavu ne Afrika mfano wa he Togo, Senegal na Bushini. Shukran. Mwanamshangu mtukufu Fatima Mada amjo sabiki rangu ni voshe marhaba fursa ikawa television ya Hedaula ngeriba leo riunishie maranya faida no muhimu wa home konti jamba wa daula wa bavu wa hema depute wa hezenti kao huzivumbwa banu ikeshaba wajao wari fereshia nti kamili au kanga reconsidereo ka ila evenement ku ikao irehose image hanti hatu au-delà ya uka ila ndongo ya madepute fikira ija ukaya mwanzo neshelezize ukanga serment legislation ya kume legislature ya kume rangu rarenga ungwana hata leo waka legislation handani ya bili leo ya kume legislation yo si wananyanyi madepute maranya watungua rifikiri ukaya nganzo renove institution parlementaire hatu na renove tihunda majumba bahi shando renove hatenamna yofanya hazi parmi les axes ku za renovation dukaleo et diplomatie parlementaire ya hatu ya hunu Komor isaidie daula harmomo lilo swani hayo bende maana ikao initiative yinu irengesheha isanganyi hani necessite yoka kaleonga ranzao rirengeze lazima rizidi usoma lazima rizidi ubadili maarifa dasina wori considere okaya ngone experience arionese izorijuao waronese izorijuao ili harma situation hamanda hiyo ritungweze njema ari rumie ili risaidie omwendelo soni wa henti donc yende namna zana ngozajiri etemiare tenewa ifanya ukaya yote mwikao ngio central ukaya enamnaje zihazi za hema depute zijoka ya njema ili zisaidie eswarafa njema henti abo hena mrungu jokaze eswarafa uzifanyo serikali madepute ezaongo afanyo sharia warudi wa controle action ya serikali donc yende maana afanya ukaya etemiare tene wainu i concerne nti kamili ke concerne sisi mawakala i concerne wajao serikali la dimari rengeshwa bashi wajao rishukurie serikali kamili rishukurie ni mhu wa daula hotukufu ya unika nti huja ya rehose par sa présence a le kungumanyo kulinu ikao hamande namna wazamba litanganya tizinji za barindi ni monti litanganya zentipia za bahari al-Hindi bahari al-Hindi hatu si wandu majirani au jirani go imposeo rekenando go zinji rizifanya obazima kamjuao karandisa mkonti wa hatu wa seoi mkonti wa kipolitiki mkonti wa kiekonomi shabaja fikira zalihana nyumeni ukana rifanya mkonti wa saya wa heze assemblée za hezenti za he baral Hindi mkonti kao Komor ngwarengao funvu muhimu au ke Komor do assureo et vice présidence ya mkonti huo donc abola vima rango garanzao rendi haruma mkonti wa hezenti zo zonti la dimari sanganyihe rijueze experience za he na wandu ili permete rione namna rende obatima sayo keja tosha lazima wajao reparents wananyasi wa he Afrika ikao ngona experience ngona mahaminji haruma experience parlementaire rijer échange wajao haruma onvonuo wajao na hosheleziza hamwiso ukaya sisi Komor ngasi haruma makungu manyo menji ya madepute ngasi haruma madepute wa hezenti za sharabu donc ikao fardu wapare ngasi haruma le kungumanyo la hema depute wa Afrika kamili la dimari wapare ngasi haruma le kungumanyo la dunia la hema depute la dimondro wa wapara na singari shukuri yao au ka wabihama expert
ikao wajana wajua develop notions zingi za muhimu za profitable hatu sisi wa Komor shazardi za profitable harumwa ze parlement zinraji asala la saya ndongo indini hau maruda indini do ye Komori lindi yao harumwa umkontiun hususan harumwa mkade wa hukana swarafa njema afikiri yo muhimu hako shalidhimane shelezize ukaya sisi nsi hatu idesidenje harma demokrasi ikao ngaraminio ke demokrasiyo lejuka source ya stability harma nsi ili maudu rishinde harma rende harma development arjoho sheleziza kabla oroji harma le suala hilo ukanti hatu ikubali au ishwazise charpente constitutionnelle rangu 2001 ikawe ruhusu ngasi harma stabilité en rupture nezajiri kabli yabo donc abonga considérer ka à partir du moment où ngasi harma stabilité ikawe ngar espereo idumu la on doit envisager des possibilités puis za développement nangar shukriao ela rengwa nyumeni e volontaire rengwa ni madhamano nyumeni haswande rais wa daula yanzao ya onenti hatu harmoi mahejao horizon ya 2015 na 2030 rekeme ngoni mwezenti zenda usoni mwezenti emergent abonga rifikiro zenda hizo ngazi necessiteo conditionnalité zinji montinde ouverture ila fetu kari parenti zinji wakubaliwaje eshingazi ya shatu ya bokamre parati tuhenda wala waja zionesa kanga bo ouverture henti ya o marunda parce que bano marunda ntiwe lindao tisharuti mapesa tisharuti infrastructure sheo ilo tunda ko harmati ouverture ilo tendo ko harmati kwa juhamba boko si nous c'est un jeune parlement ikangaranza origi moderniser rende haraka au service ya hemaraya au service ya serikali abola dhima arisomeno gozinji donc arfikirio az experience razun ravo zahema parlementaire wa hazen tizunwaji ne ma expert wa bewa zienrichisse izo rifikirio ne zanzma njemeka orizirenge harmo modernize e assemblée hatu donc gari wazao kailo mengoni mwele fumvuku ikao liparaniha au kene wakati assemblée hatu wa jofani hazinro abola dhima e serikali ba wafani hazinro kanga mjoka e serikali ngwafanyo hazi harmo base ya loi harmo base ya budget ikawezo pia madepute ndo azifanyao kanga azifanyao haunro abo wasaidia wajao e serikali ifanye hazi njema njua wajao uka madepute ndo controleo action ya gouvernement donc ikari controle hawema abo lazima bayo serikali ifanye hazi njema donc garwaza uka abo zinatija ngizo zinji ngabwezesa za parihania ngabwezendo zenjeze hauka baada umkonti unu lazima bakesuvia hizi hazizo abo zinatija ngazoka jumwenjeza hasala la sa yalitonji ya harmon vaunu ha ismu ya wakala ndongo hindini do wone sao no wando hazi wa Komor holi wayinu tarahimonsi yame do waendelea esherehi ya hovumzi wa hemro hazi zokweli sawa nezinti zinro jiza holemengu enti hatu isherehi osikumtukufu parao demozi monti ya yame ikawe juli hanauka wondo siku wa hemro hazi wasiku muhimu kabisa ukaya emedelo soni hazanti pia kajojuju fanyishi haba tina mro hazi wangela dhima hina usiku hamaleo wanro hazi wa hole mengu ohonana onesa izo wa hundra harmo mwaha onesezo wafikirio harmo mahejao baadhi ya madepute rifanya jitihadi rende rawashilie parce que on a considéré au cas dialogue social la dima entretenewa harmaze niveau pia abonge rifurahi wa marai ya wa manrohazi wa Komor wa sherehi usiku haundo waonesa baadhi za doléances za hao kauzo kawaida waonesa mihima kaongo inuka ngeladhimu yunde shawiri hamade respect ya baadhi za texte onesa aki za hao za mkinishiha ngamfikirizo pia ngazinji yao harmwe kadro ya hazi hao na si ngari jione sawa ndo taarifu wosaidia dialogue social haswa
harmale suala muhimu ikao livumbulwavo la homsomo parce que kangari vumbwa msomo ndi avenir hensi waondo wana abola dimari shughuli nizo ili batiketabu omuhaubirendo abongengari wazao kaya serikali wajiangaje harmale suala hilo sisi wananyanyi madepute ikao ze sindika warisa hawajao risaidi yezenro hizo si wanro saidi harmo instance dialogue ili waparihani mashawiri mema ya uruhusu msomo sike harmatabu haukaya izonrogo muhimu harmanti. Marhaba menji wakala Suleiman ngarndeliao ni taarifa habari sawa na ulimwengu yekomori sherehe mfumda ruinu usiku wa dunia wa hovumzi wa howandohazi barnamaji zinji ziandaliwa ho mnasaba unu mwengoni mwizo mwendo wa amani wa ndisaranzi ndo boshiwanza shakartala waswili boshiwanza shahohuru hutuba zinji zitekeleziwa ho mnasaba unu zakaudhukuru ze wajibu za ladhimu ya mndohazi ya hondanenizo. Mohamed Said na Salim Zarkashi wakahadhir mwana Juma Papali ngurninko unji wa maelezo. Usiku wa dunia wa hovumzi wa hemrohazi yani de tarehe monsiame usherehilwa hena mna ya ladhimu homwendo wa amani waandisa harumwe shiwanza shakartala waswili boshiwanza shaho uhuru he kawaida warumishi wa heiza idara za serikali wahe mashirika nafsi ya nana madhamana wa siasa warenge fumvu ili uhashirisha wakazi nana madhamana jula heze haki za hemrohazi ikao hata mpaka labaha kasuo nesiha haundu ni madhamana waladhimu handani mbwana za sindika za handa wasu uenderabu hambwana za sharia ikaona ikazi sharia kazi jakansi yawo sisi kashindu dai ndongo na ndongo yetu mridai lazima ikensi hakanuni we kanuni zinji zirengo anya comme code de travail atahamo code ya he fonction publique atahama kanuni ngengi kambane leo zikambane zabao ikao hizo ndarjo kufanya majadiliano na magazeti ile ruange semana kasulu tamka ha nongo nzima bali ntorenga nukta nzima ikaombane ntorenga swala la mshahara yangu wakati les années 80 en parallelo mshahara wa wanroa hazi uevolue besha kautosha de namna mananga mjoka mshahara nikaoma text video zo mishahara ya 1960 ni wanroani wao indisi ndizo za 1960 mais watu wanata parallelo kabati mkombane hamwe fonction publique d'abord kabati mliko mshahara mshashi na hazime mfukara mari caisse de prévoyance sociale hamwe caisse de pesa kabo nini za hamba babo tena de kabo masuala mengi kombane effectivement yebo upande wa helisha malahe mafundi waonesa yauka ya sherehi ya hemrohazi sherehi ilo hamnamna njema hauka shinu shabaha shaufanya ujimliso wa heze hazi na anaeza ladhimu zifanyiwa hafaida ya hemrumishi hau hafaida ya he haki ya hemrohazi haruma ya mahaijao. Humva unuwo dhamana mzima mwingoni mwa hele kungumanyo lauda hizi haki za hema fundi hajitamka he namna inu narmushilie. Natijahandani dokari kahujariji unganye bazima nuwa hazi wahe dunia kamili ikao hema katida ya lawayo wanua kausherehi wa furahi wa usiku mtukufu doke petokana leo enuri kamengoni mweze sendika balinamba aliza hondo hazi wa Komori iliri sherehi wa usikunu yo natija muhimu ikao ngari jitangani sawa mazima hondo hazi iliri junge mhono harmo lisuala lao moja wa hondo hazi nize haki za hondo hazi kama haki zinji na izozo kazina parola wala dhima haina wakati ze sindikamba na bali hena wanduwa hana na haki za hawa zida hiyo jaboko sisi wajau ungasina haki harizida hiyo ne serait-ce que des haki za tsongeza makati rona ya nuri junda ukanga si harma grève illimitée. Homna sababunu wa usiku wa uvumzi wa hemrohazi ngabo wakao renga uvumzi na wasaya wajihunda au harmazi hazi kawaida na rudunge unjo wa maelezo uhusuzi habari zinu hawi ya nshotasi habari wa siti nuru Said Halidi na Salah Alimshangama.
usiku unu uostehilwa hawiyaka uruhusu uandrohazi wa dunia warenge uvumzi harumwaze ishtihala za hao za haina usiku ama yebandu wandu pia duahundana no usiku wa uvumzi unu ebandu vi yabidi yafanye hazi ye mwezi monti yame. Baadhi za hazi kazi sina mpuhu lazima zendelee, mfano de matangazo zilapitali ye hifadhi na baadhi za biashara hama do wadhaminishiwa yembaindwa hula ngaraturanga uvumzi dowana yavori katsi yavo jeri bure unaelewa uwana wanzo mbaindu wale wanzo waliviwa mozioni unaelewa ifo jweri tapili nifanya uhazi leo feti inu yambwa feti shaa feti inu iniandaliwa inu ndio na walutao wailekezao walipanga donc debidiyo kenga vo wasa waionao waijue kwa watojua ukali mu feti ya Henry donc avant 6 media debidiyo rionese wandu waione wandu wajue ukaya ngabo feti yambwa o premier mai dojua uka yehaziwi yo hoka maesha dohini kasheo hauka yenu dombinga ya ho binadamu no mienshi yibidi haina mru yafanye hazi ili yahundele sutula hahe heze mvuza hahe. Kandila one taarifa habari haunji harmu kadi wa hesu harmu ale jumba la Dzihiro la El Maruf zihazi za ubadili ya wawade makazi hawabe harmu majumba Dzihiro ya samba na mdenga zendele yao yezana zihisa zitolo hawabe harmu zilapiti alizinu amara hawawade pia kwa jaroha iho El Maruf. Na renshota sa habari wa Samira Abdul Wahid na Said Ibrahim. Wawade wambongo watolwao El Marufu rangude tarehe mongo miraru ya mwezi wa vira wabeho harumezi la pitali mbali na mbali hata mpaka dabaha ngwa El Marufu imba wa El Marufu ijihunra mde basa waandisa waalimisha izitanda zisazihalwa ezampa zisangizo tayari na zinuza saya za saza wasuli ama wawade raha kwa jabeho ulihonde zihazi memagama na ikawa ngwa marufu zitali wafanya oro wanao hoda munne zitali wafanya oro ngam aminukana uliho wamba le 30 wasalisho bezi mrantile le 30 ebenga fikirika bombe se abo aramatsumili banusunda abo wabesuru mojo wa bisazi mana presque ze département wasawa behezin bakisho waine kunaso jawazi haiti namna ya kabizentiwa yaboye ngozo ndio tukazi tuklasewa manasa zita ezumba za hele dahula Dzihiro la El Marufu zisazandi soutolwa ezindu ngabo zumba ikao kabati wa wade hamandu walona wade wankaya ikao ematwabibu ngo tayari harmwele jumba la Dzihiro iho sambankuni. Umoja wa hemazama ya mabavu yakaushuguli hanununu hamshirikiano na idara ya bavu ya hesu ya daraja hilisi walangazija wajemiza mkonti hon moroni mfumbili inu wakafanya mjimliso hezibari na majizahazi wendelianizo shawaja wahensi madhamana wanyumeni wahebiro ya hao ya hema hamine ijao. Ahmed Abdallah Hussein na Ahmed Nasor wakahadir na dunge mele zaidi. Ahmed ukayao yufanya omkonti unu waka watanganya madhamana wa makungumanyo ya unono ya hezezi za mikoani umuhimu wa hao ndovu tie dhamana wa hebiro ya he makungumanyo yanu era isi ya chagulwa harumwa mkonsi unu haonesa zehazi panda wa mwana wazifanya baina aho mwaha zihuzili na 10 ujo mwaha zihuzili na 10 mfukare haonisa wajau zehazi walo na azma ya uzifanya emakati ya jao hapara hadi kadhalika haina mndu ya janu msaada wa hahe ili yashinde yatekeleze omzo yarihwao rifanya zinji minhum zihumbulo harmwaye bila yabo mungoni mwizo luhanti ze association za mabavu ikayo kajakaya amana mji wao inisuhipara coordination des associations yabo lazima harma bavu yonti pia haina bavu kwa association yonde jukumu hananda rasmi raifanya rikana tambu ya reconnaissance au niveau ya hedaula nana ze idara za hono nuangazija mgoja idia tajonde leo alhamdulillah ze idara zonti pia ngazi reconnaisseo ya agence santé communautaire nana ngazi reconnaisseo ya coordination ya hema agent
kama ndongozi njibo ko ngana zote mtenziani ya handani do kare structure mazama ya hatu ya kensinto mana tizamba ndo kimazama ya kantisha ya kanti namna bokungi onyangumbabi ni lazima structurewa ya kensinto ndondo ili ajue yafanya hazo ndi handani ya bili ngasina text uko text hizo kaza kamiliha namna lazima zikae ni lazimu revoya text hizo zikense namna lazima rais wa huduma wahe makungumanyo ya unono yaheze komini hapara imadhamana wahe yensi wasaidie ze juhudi za hema za mayanu amaishelezizo uzima wa hema za mayanu ngaona wanachama majana manane na mfukare vanuntsijuu Rikamiashie matalazuzi ya Said Ibrahim. Gande leo ni taarifa habari lekafadziro la heze mvua za umazuzi lina 12 libaki tarehe beshele ya usoni mwe wakazi wa Ibambao na Hambu. Homjini vuvuni o wakazi wa homjiunu warenge azma ya huunda dig harumu mkabala umroka wovira ili urenga hadhari ya hezi jao hafaida ya ujihifadhi ne makafa hususan ya hemiro ya maji. Na resho tasi habari wa Ibrahim Kababona Azhari Mbaye. Menterandaru hulabonsi uheabo juu mentera wanusu za izimba nana mentera majana marar na mengo mitano za ule upando unwe hazi hao douzia emiro ya maji ya dosi ya harumo mji wa vuvuni milioni majana mararu mapesa ya shikomor de yabidi ya rumishihe harumo mkamiliho wa hazinu zinu zilawana na kulak shirika la dhaminishiwa hazinu emiro ya maji ya siha harumo mji wa vuvuni umuhazihu zili na 12 de yawanika hikma ya utia hazi hamada zinu nziani abongerandi saze hazinu rangu 2014 rinja nziani bandara ya biro detu di warone sena mna lazima rifanye rirenge kulak wa jamanu waritsimbia kanali ino ribaliao hata omwiso mji wa vuvuni randi saze construction zenu alhamdulillah rangu nsura zandisa maji hata oyo katsuro harumo mji shanga yatsingo hisa harumwa trajet uyo maji ya birao funza romilo banu zilawana emenji no mji wa vuvuni yabilie daula irisaidia harumwe serikali ya bira yatendewa ni mheshimiwa Ikili Luvanin wakati aka president daula ya Komori warisaidia harumwa 40 milioni harumwe mapesa bikao yakaurumilwa harumwa ze hazizino bikao yao tidi mapesa akapreviwa sha yode nusu ya hema pesa wakawa wahansi ukane daula ngwa jori nika wabaki shahazizi njiza ufanya inude mana ikao yemadhamana waho mji wa vuvuni ngwa parao haina mndu yende numsaada wa hahe kabati bare murajo kaza kampa kartoni kwa mapesa kadha ukatamba yestime wa 300 milioni sha karini ki wabaki mwati anda baki ya he 40 milioni parce que wanda daula wanda wafanya kangwara nika 80 milioni harumwa ye hazino alafu ngegorni ki wae mwati ya baki yabo bose ijo tungeza tenari rende usoni mbabi anatanda ina mnatsena wajuka mobilisation yani ay ça veut dire que ngerundu mwati ya he 40 milioni aurundu haini babi ya doshinda itolo harumwa kati uno ijo tungeza rende lembabu usoni ako mji toujours wajimobilize ze mwayeza hauzila wao harumweze mashughuli haini babi ya lao ngerumilwa huno harumwa haini mwa asababu yahe hazipandamwa na inu umji wa vuvuni kujadhurulwa nemiro ya maji ya siha harumwale bavulinu umfumura kanu yemera wahe bambao ya hari nguparo ye miji ya hele bavulinu wajirengeza azma za hao kabla ya ule wa mndu itukao yonsi. Mkonsi wa ukaunyamilia jumo mdumioze gazi na uhifadhi wa ulanga uendelea harmalisiwa la mwandi li homjini fumboni. Mkonsi wa haziunu ukaukusudiwa wakaofanya hazi za ulekeza zenyungu za baranfu warumishi wa kiladuani na warumishi wa kimahakama afikra nzima domwano neze gazi zikaomenya ehawa na dunge winjwa maelezo wazima na Abdala Mwana Swalihi. Msomo unu ikao wafanyishiha haini mwaha daraja ya taifa wandi sarango mwaha shivi na majana shenda mengo shenda na shenda unu mwali utanganya wandu wa mahakama wandu wa laduani na mafanya frigo wandu wa mahakama anuwa hila duana wakana usiku zima wa usoma eze sharia ikao duzahalikiana no mhifadhi ulanga nane zegazi ikao duzirumishihao nizo zitorumishiha nane namna ya ushindazi rambushihane wandu waheze frigo ikao
luarumi yao hakuu yeze gazi zinu wahashirishiwa juu ya hezi hatwari za halikiana neze gazi na nizo ikao ndizirumishi hao wakati unu ikao zukuparwa HCFC. Vanu ze formation zinu inu programu ya hansi wa banje Komori ya henda yao uratifié na adhérer à une convention de la couche d'ozone qui est parmi des conventions multilatérales de la Hono Komori ringasina programu yo endeleana haini pays wa adhérer à convention kabo programu ya sensibilisation kama programu ya formation yendelea hawashirisha wala wandu na wavumbua banhandani waje warumize gazi zinu heni namna lazimu tout en respectant les charia zafanywa au niveau de la communauté internationale yani des gazi za mbwa zirumishi manaba ngabo za mbwa zirumishi ngabo za mbwa zirumishi ikana handani gazi la pour FFC zo zirumishia hata 2010 unukomore zizilo wakasurumisha hata manazitunja kazi dozi menya haku la protection de la couche d'ozone ile jua kuenda hata lireme haku ine imenye ulanga imenye hata mweze bahari kujohamba si wanaja mwasi yotia kanser ya hepo yotia katarakta harmai matu warenga fumvu minuhum ma technicien ma fanya frigo waile wa umuhimu wa msomo hamanda unu hafaida ya huandu pia ino faida kuu ya hema technicien walazimu wajua wanamadhamana warhashirish namna ya urumia zigazi haswa zigazi za nyumeni ikaude zimuzirumirwa baada watolwa weze gazi za hali ikanga zimenya olanga zinugazi ambao esao substance appauvrissant la couche d'ozone. Donc wajar hashirishe wa matechnicien wajue namna ikao hizo gazi za nyumeni za lazimu zirumishie na elimine zile gazi za hali ikao do zirumishie hawa za kurumishia wakati huo kwa mabadiliko au kaya hizo gazi kao za ndosorumilwa hali no zikomenya ulanga ava haino matechnicien warambu wao zila gazi ikao dezimenya ulanga zanzo zitolwa ngabo za tolwa le CFC ranzi 2010 ava haino kasurumilwa baadaye ava haino ngawanzo wajua toe le gaza za CHFC na mabadiliko mwa hivenza ukaya ondondo ze formation ondondo abahangwa ile wao zihatwari zirkalantiza harmo hayati wa hatu Luyeshelizi za ukaya Umoja wa Komor utia muhono ili katiba mjini Montreal harmo nchi ya Canada na halikia na nizondongo ikao ngazi menyawo oulanga haswa denu yambwao couche d'ozone emisomo inu nga nchi yao haruma onkade wa ustehi eziranzima ikao ndensi ya renga hadaraja ya taifa haruma uhifadhi oulanga. Endelea ni taarifa habari haujuza mfarikiano ni dunia wa Abubakar Sheikh yafariki dunia mjini Paris 2000. Abubakar Sheikh hakaanza utamaduni naye kaja kabisa za jitihadi za utahaya saidie na utamaduni wa hienzi utizimie hatu akawajao mruova matangazo afanya mipango ya malezi harmaze mbawa za matangazo bali na bali nguna mrehemu ya mlazebema hamjia harmomva wa hespor husule bakia latanu lezi ntabuho za hezisiwa kalijonji anziani ya mfumtanu kabil harmweshi wanza shampira shamoroni Volcan Club ya Moroni Rungujani ngejuteze final dione jasem ya mituje zinu baada ya Volcan ya shinda ya Leopard ya Saint-André ya Larinyo hama bimaili kwa dzima ya jasemu wajau ya shinda ya Diable Noir ya elisiwa la Maore hama bimararu kwa maili na dunge unjo wa maelezo wa dzimana mwana Juma Papali hawiyashema picha ya Ibrahimu Mkababu. Zintabuho za sport za hezisiwa zihisanga zikaza ukifu. No mchido finali ngoje utabuhwa baina ya Volcan Club ya Moroni na Jasem ya Mitsuje. Volcan ikao itowa Mtanzania Leopard ya Saint-André hamabi maili kwa zima au upande wa Jasem ya Mitsuje ishindi ya Diable Noir ya helesiwa la Maore mabimararu kwa zima. Emazama ya nuyo maili na de Volcan Club ya Moroni ne Jasem wajutsabuha harmweshi wanza shampira sha Moroni ya mfumtano tarehinda ruyame ye Volcan Club harmo ushinzi wa hao uja hasibabu
dezetabuho upande wa mwana wa zitabuha za waruhusu harmwazi dakika shenda za helebakia la mwando Basler yatia le bila mwando la he Volcan Club ya Moroni harmwazi bakia la vili ze dakika mengomfuka rena sita yeleo pari ya Saint-Adre ho wasta wa Loic Berti watia le bila hao ama isababisha he Volcan Club ya Moroni ho wasta wa Lucky Dube watia le bila ho ushinzi bikao de la ruhusu ya Volcan Club wa juktabuha ya mchindo final. Upande wa Hejasem watu wa Mtanzani kabisa ya Diablo Noir ya helesiwa la Maure hawashinda hamabi mararu kwa dzima ngepasao abonge wana wa Dakota wazingareye mbeheze nyonga ili uone saa tofauti ya hao usoni mwa ya Volcan Club ya Moroni almuradi hau amini mavamana wa he Volcan ngwa hisio ya uka ushinzi nguo wa hao Garwanilia wahini kupu jopo zoban sijuba no Garwanilia Casder Jere la Coupe de Comores, la Coupe de la Ligue, Union Tournoi des Îles. Quand on participe, abunga ndo rahonde. Na minga mina tomao ke majero hanga mambo Mungu kwa jo uliva zango e kupu ya sili bakiba nungazi jaiti pashie baja semu deja de finale show o shinzi wa Comores. O mumu de fair play zanongozi birindo shinzi ula na Volcan karjatua wananchi wa Komorize imashika yenda komifu sabio watoto deli debi garwanao na maadversaire maudari physiquement hanasi kilazimu riske na usi umwinji maal asafi watoto ko jaishili ya izora hamba wanjeru ma usi umwinji au kale joto tena likaya le joto yenjeza watoto usi umwinji ama reconnaisse ukaya ekprawana niyo hodari o ya lazimu idungenzia na minga mferesheyo ngambesholo marahaba ima organisateur ne security ikaundu wafanya uzi hazahao zilingana nitsi ya hatu omwandaliwa wa hezensabu hozinu usababisha wandu wenji warenga fumvu waone sayauka zo muhimu humwandalio nsabu hoza sport hamada zinu za tanganya ye masiwa ya Baharil Hindi Alhamdulillah sport kwa sababu ya utanganyi santu sport itende ya sababu ya uvukisha mashababi wengi na za ajali za ushababi zilio leo biwa ala kul hal nisfikiru kama ntongo modezini lazima kama saifanyishiha leo watu wasifanya football stojiviwa katoko rikia competition zingine za basketball na zingine na za volley na handball na sport za baki zote pia nistumeni kama wajenwa jao wasija wajua inti yatu bila shaka va mashababi wala wa harma maswaya baki waja ambaye mara handa ja Komor waja juenti watoregia na wawili kwamba wavingi sura nzuri kariti watina ujua ya uka sabuhu hamada zinu zitanganyao yemasiwa ya Baharil Hindi homva wa he football ne basketball gizo muhimu ili usimamiza ya aman haukazi nyakati za mwiso zinu harumwa ziwanja za mpira bibambanda no minjinga ihundi hao almuradi yemfumtanu tarehinda ruyame lurjo ujua andobi eujurengale kupwa la hezensabu hoza tanu za hezisiwa za Baharil Hindi ande jasem hau de Volcan Club ya Moroni na abanu angalizo watukufu ndaraka ukaza kifu kabisa taarifa habari ya hatu ya makatianu habeshele yari karilahi ki harmi taarifa habari ya makatianu depute Sulaimana Mohamed ne mahadisi akawashiha jumu mkonti wa mawakala wa bavu uendelea hunmuroni ranzi ne mfomonti wa swili 2000 ezarbake makatianu ndo bushiriani mkamilisha ibara na madijema za khairi wazima na ORTC marhaba menji amara ya saya bwana depute marhaba menji nasindira mshukuriani na ushukuria warishiliao ni warenga leo. Shukran.